lampu kan garap dua warna enak ntar pak dua barang iso harus 1 meter lagi Menang ada angin tak? urusan gue rolas persegi kok piye ngono lho urusan. Wong soalnya gue gratis Ya, kan ya. Di sana, Husna. Halo tinggi. Ya, kurang maju. Tahu piro iki? Fiber sumur. Ati saya mengkur kuwi ya. Ini ya. Ini sih, betul-betul susah. Yang nambar. Iya mengko bahan lagi sing ngeterne alat. Ayo. Lihat tenang. Nih.